Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, اليوم جيتكم avec une nouvelle vidéo. راح نماكيي فيها pardon les yeux معاكم. Les couleurs ils seront un peu par rapport au شراني لابسه. Bon, celui-là هاد la robe là, la petite liquette ما تبانلكمش vraiment rose gold comme en vérité, ça veut dire la lumière تبدل شويه. Mais le maquillage il sera un petit peu dans les roses, mais aussi avec un petit mélange de mauve aussi. Donc on va commencer tout de suite. Par contre, avant de commencer, je m'excuse à la côte de la musique t'as les enfants, je suis obligée باش Adam Scott, vous le savez très bien. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour les yeux نبداو avec خافي الهالة السوداء l'anti-cerne. On l'applique هنايا في la paupière كامل fixe et mobile. Voilà. Après je l'étale يعني نمسحوه في كامل la paupière ديالنا. Voilà. ومن بعد comme toujours نوحدوا اللون تاع la paupière تاعنا. راح ناخذ هاد هذه لا باليت تاع تو فيست شوكولات بونبون. دونك راح ناخذ هاد لو بيج نوحد به لا بوبيير تاعي. دونك جو بريفير نستعمل المرايه تاع لا باليت كو لو تيليفون باسكو parfois ما يبينش مليح. Voilà. J'essaie de lâcher un trémor. Voilà. Après, راح نستعمل هاد لا كولور. هنستعمل هاد لو مارون. مي مارون با très foncé. هذا. عندي هذا وعندي هذا، مي انا راح نستعمل هذا، مانيش حابه حاجه très foncé. Donc voilà. Voilà, hop. ونستعملو هنا في لو كرو دوي. Il faut très bien estomper. Surtout كي تكون la pigmentation يعني تاع لو فار بزاف حامقه. Il faut très bien estomper sinon le maquillage يجي n'importe comment. ماشي n'importe comment mais يجي شغل باين باللي ناقص لي فينيسيون. Voilà. خذوا وقتكم c'est normal. Sinon il زربتو vous aurez pas le résultat اللي راكو حابينه. Voilà, comme ceci. Vous voyez un petit peu. Voilà. Il faut très bien estomper. Voilà. Donc là, راح ناخذ un autre pinceau, bien sûr يكون propre. يكون propre, voilà. راح نستعمل هاد la couleur mauve. هادي. في la paupière fixe هادي. Pardon. La paupière mobile يعني الجفن المتحرك. Donc هذاك le mauve نابليكيه هنا en entier. هنا هكذا كيما راكم تشوفوا. Voilà. C'est pas un maquillage très compliqué تاع اليوم. سهل وما ياخدش الوقت بزاف. Voilà. Après ناخد aussi un autre pinceau اللي يكون propre parce que ما لازمش le mélange de couleurs. راح ناخد هاد لو روز ستار.
ناخد هاد لو روز. فوالا فوالا ونحطو هنا جوست او ميليو برك، ماشي منا وماشي منا، في الوسط تاع الجفن المتحرك. فوالا هنا فوالا. ابخي نحن نعاود ناخد لو بانسو ستامبور تاعي ونستومبي لو تو، باسكو بارفوا يكون عندكم لا كولور تاع داك لو روز لا لو موف يكون طار شويه ان بو بارتو، دونك vous estampez. فوالا ابخي نروح ناخد مون كريون مارون، نسقم الحاجب تاعي. دونك فوالا. alors excusez-moi juste 2 secondes. Voilà. Voilà. دونك فيما يخص رسم الحاجب يعني درت لكم ديجا اون فيديو. فوالا سي بور سا ان فيت مانيش نكسبليكي ترو على الحاجب فيكو درت ديجا اون فيديو و جو بونس كال ايتي كلير لا فيديو، فهمتوها كامل، فهمتو لو كونسيبت. فوالا فوالا. ابخي راح ناخد لونتي سيرن ديالي و نحدد لو تور تاع الحاجب يعني باش نبرزو اكتر. نسيت ندير هنا. فوالا ابخي نمسحو بيدي ولا قلت لكم افيك لو بانسو كيما حبيتو، كل وحده وكيفاش تصيب الراحه ديالها، كاين اللي بيدها كاين بالبانسو. فوالا فوالا كوم فو فوايي هاو الحاجب ديالنا. دونك فوالا دوكا نروح ندير لاينر ديالي لو تري دايلاينر. الوغ دونك ندير هنايا لا بتيت كو تاعي. فوالا ومن بعد جو ديسون حبطها يعني لا بوبيير. فوالا ابخي نكمل ديسيني كوم توجور، ندير منا شويه رقيق ومن بعد يبدا يخشن. دونك جو في كونتينيي ici قدامكم. فوالا جو بونس كو يقص الخمار مي بون. فوالا لو تري دايلاينر تاعنا. دوكا نروح ندوز لو ماسكارا سي نورمال. باردون افون الماسكارا ما ننساوش نديرو بيان سور لو هايلايتر. هايلايتر هنا لتحت باش نحددو الحاجب تاعنا ونزيدو يعني اضاءه، زيدو الاضاءه. دونك راح نستعمل هذا مي كوم راني دايره ان بو دو روز جو بونس كو بوتيتر جو ايسيي هذا ان بو il est un peu rosé.
Ouais. Bon, الا شفتوا روحكم اللي درتو بزاف il faut bien étaler لازم تمسحوه bien. Voilà. Après ندوز le mascara تاعي. Donc هذا اللي شريته من Primark il était à 2,50 €. راح نستعملو. Voilà. Donc نمشطهم d'abord vers le haut. Un peu vers le haut. Après نعاود نمشطهم vers le bas. ونسيي ندورهم هكذا. Après نعاود نمشطهم vers le haut. Donc, vous voyez, déjà c'est presque même pas deux couches on va dire. Donc alors là اللي تحب تزيد الفوليوم لشفارتيها تخليه ينشف vraiment ومن بعد تزيد encore d'autres couches. Voilà. Voilà, شوفوا le résultat. شوفوا par rapport للعين الأخرى. Vous voyez. Après ناخذ قلم التحديد الابيض. دونك قلنا الكحل لو نوار اللي تحب تصغر عينها تستعملو داخل، واللي تحب تكبر عينها تبرزها دير لو بلون. انا عندي هذا تاع ام كي اي نيميرو 7 راني هضرت لكم عليه ديجا في لي زوتر فيديو. دونك نرسم به عيني نحدد به الداخل هنا. فوالا vous voyez. Voilà. Donc انا حنروح ندير لا ميم شوز للعين الاخرى اي اون روفيان باش جوست ما نصمتش عليكم وما تكونش لا فيديو طويله بزاف. دونك فوالا راني كملت العين دوزيام. دوك نوري لكم ابوبري. بون جو سي كو بوتيتر الاضاءه ماشي مليحه، قلت لكم ساعفوني حتى نشري اباغاي فوتو. وي فوالا كاميرا شوي ديزولي مي ندير لكم دي فوتو ونخرج للضو تاع برا باش تشوفوا فريمون سكو سا دون. الوغ اونتر طون راني كنت درت الفون دو تان مور ما كملت عيني، درت لو فون دو تان ليكيد في وجهي لونتي سيرن بيان سور. دوكا راح نابليكي لا بانانا باودر تاعي اللي قلت لكم نتوما تقدروا ترومبلاسيوها بلو تالك بيبي. دونك فوالا نحط شويه اكسكوزي مو. فوالا الوغ قلت لكم افيك اون بتيت ايبونج تكون مشمخه شويه من الديا، ما نقولش مشمخه ندير هكذا نحط هنا. قلت لكم سورتو في لي زون اللي يتزيتو. دونك جينيرالمون نزيتو حنا هنايا هنا اوسي في المنطقه هذه اي ايسي اوسي. فوالا دونك هاد الطريقه شحال البنات قالوا لي عاوديها لنا، دونك قلت نعاودها معكم. دونك سوا عندكم البانانا باودر سوا ترومبلاسيوها بلو تالك بيبي. فوالا لو تالك بيبي. سينو اللي ما عندهاش ما الله غالب، مي لو تالك بيبي جو بونس كو كامل تقدروا تشروه. الوغ دوكا نروح ندير لو كونتورينغ تاعي. مازال توجور ما شريتش لو بانسو سبيسيال تاع الكونتورينغ مي راني ندير بهذا سي با غراف. دونك انا ناخذ هاد لو مارون. هاد لا باليت سي تاع ماكس اند مور اللي قلت لكم ديجا شريتها من اكسيون. فوالا voilà. Après il faut bien estomper. Voilà. Pour le nez ما نديرش انا بزاف. Donc هنا وهنا. Après bien sûr vous estampez. وفي لي كوتي هنا وهنا اللي تحب دير مي انا محنا جوغ اللي نديرو فولاغ سا سا غيان باغ الا كنتي رايحه لبلاصه وراح تنحي خمارك. دونك ديري لو كونتورينغ ان بو هنا و ان بو هنا
فوالا وتحطيه هكذا تمشيه هكذا شغل ان في مع لو باجو تاعكم فوالا. دونك فوالا كون فو فوايي. الوغ لو طون لي نكمل نحي هذاك البانانا باودر وندير الفراجو تاعي، نرطب لي ليفغ تاعي باش من بعدا الغجالف تاعنا ما يجيناش متشقق. دونك تقدري ترطبيه بهذا لو بور كاكاو. اللي ما عندهاش قلت لكم تقدر دير اي زيت ولا الويل دو كوكو، على بالي بليك لا بلوبار تاعكم كاع راهي عندهم الويل دو كوكو، دونك تقدري ترطبي بها لا بوش تاعك. دونك بور لو باكين تاعي كوم جي فيني لو كونتورينغ درتو رابيد، دونك قلت لكم نحوه من نحوه كوم سا فيغ لو با فوالا فوالا. باغي بور هذه للتحت. دونك فوالا فوايي راحت كومبليتمون. دونك قلت لكم فو با تخافوا كي تشوفوها ترو بلونش ولا تقولوا كو لي بونش تاعنا كي كانت مشمخه genre on va avoir une catastrophe ou تقعد لاصقه ولا. donc non, ne vous inquiétez pas. donc voilà et voilà. pour le fard à jaune راح نستعمل انا هاد لا باليت تاع تو فيس، مي نتوما عندكم كل وحده ديروا الفراج تاعها. دونك كوم راني ماكيي دون لي طون روزي، عندي دو شوا روزي موف. دونك عندي دو شوا، عندي سوا هذا اللي ان بو روز سوا هذا رايح لو موف، مي انا جو بونس كو هذا سا فا فيغ ترو مع عينيا، دونك جو في فيغ هاد لو روز. vous l'appliquez ici في les pommettes. تقدروا ديروه هنا un petit peu. voilà voilà je pense que c'est assez. باسكو بارفوا كي تكونوا تماكيو في الدار ومن بعد تخرجوا لبرا تشوفوا روحكم كاتاستروف، لا لوميير تاع الدار وتاع برا سي با لا ميم شوز. donc voilà, les yeux sont maquillés, les sourcils, fard à joues. donc je vais attendre juste un petit peu les lèvres تاعي قسما يترطبوا bien, après je reviens. par contre le temps اللي نخلي لي ليفغ تاعي يترطبوا انا حندير لو هايلايتر، مازال ما درتش هنايا، مازال ما درتش سور لو بو دو ني ايسي فوالا. دونك ناخذ هذا لو روز كنت درتو في عيني ما نديروش هنايا سا فا فيغ ترو. دونك جو في ميتر هذا نديرو توجور دون لي دوري. vous l'appliquez comme ça. donc ما تابليكيوهاش هكا ولا سيركولير ولا هكا، توجور vers le bas comme ça. ما تنساوش تنفضوا لو بانسو تاعكم باش تنحوا هذيك لو سوربلو. فوالا بعد تحبوا تديروا هكا بيدكم فوالا. et on l'applique aussi هنايا pas trop ماشي حتى تولوا فلاشي un petit peu ici voilà. فوالا دوكا نقدر نحي لو بور كاكاو تاعي. voilà vous voyez que ça nettoie vraiment les lèvres ويولوا ورديين ديجا، يولي اللون تاعهم غوزي. voilà après ندير لو روج على تاعي توجور في لو روزي. عندي هذا تاع ماك نيميرو A64، هاي لك لا كولور تاعو فوالا. دونك ناخذ دابور هاد لو كوتي اللي يكون بوينتو، جو تراس دابور مي ليفر فوالا. نديرو باغي par la lèvre pour la lèvre supérieure inférieure pardon. je raconte n'importe quoi, désolé les filles انا عيانه هاد الايامات سعفوني. après je remplis.
Voilà. Me reste juste un petit truc اللي مازال ما درتوش انه ما درتش لو ماسكارا في الشفارتيه التحتانيين دونك نروح نديرهم. L'autre côté pareil. Voilà. Je vois ce que Marsom il a m'خدومين bien. Sinon on rajoute un petit peu. Voilà. Juste un petit peu par là. Voilà. Donc voilà pour le maquillage d'aujourd'hui. Je vais essayer d'approcher un petit peu باش تشوفوا مليح. Voilà. Et je vais quand même sortir la lumière تاع برا comme ça تشوفوا mieux. Voilà. Je pense que ça sera mieux. Les couleurs يبانوا لكم mieux. Bon, désolé les filles, ما قدرتش نخرج la lumière تاع برا parce qu'il y a les voisins à côté راهم يقطعوا في الشجر avec les machines et ça fait un bruit très désagréable donc عبالي بلي ما تسمعونيش كامل. Je pense que je trouvais un bon endroit في ça va une lumière ça va les تقدروا تشوفوا فيها le maquillage. Donc je vous montre comme ceci. Voilà, je ferme carrément les yeux. Voilà. Pour le mascara تاع Primark à 2,50 €, vraiment je valide. Regardez les résultats les filles. Voilà. Voilà. Donc je tiens à dire les couleurs تاع les tutos maquillage اللي ندير فيهم سي كراني نسيي نلبي طلب تاع البنات. لو روز هما قالوا لي، لو دوري اللي جاز هما اللي قالوا لي، لو مارون اللي تاع فا باسي pareil. Donc الا ما عجبوكمش je respecte vraiment votre choix parce que c'est des goûts. وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. وما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الصحه على المشاهده تاعكم. ميرسي encore une fois على les encouragements. تهلاو في روحتكم, vos parents surtout, et on se revoit dans une nouvelle vidéo très très bientôt. Salam.